السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لوغتوغراف الوحدة الثانية الأسبوع الخامس إيفالياسيون إي كونسوليداسيون تقويم ودعم الصفحة رقم 54. Je m'évalue. Je complète par le mot invariable qui convient. أتمم بالكلمة الكلمة المناسبة التي لا تتغير. Les mots invariables كيف ما شفنا ce sont des mots qui ne changent jamais. يعني انهم ما عمرهم كيتغيروا سواء درنا الجمله في الجمع درناها في المؤنث في المذكر ما عمر ديك الكلمه كتغير. هاد لي مو انفاريابل ما عندهمش النوع يعني لو جونغ ما عندهمش العدد لو نومبر. يقدروا يكونوا دي مو كي انديك لو ليو يقدروا يكونوا دي مو كي انديك لو طون الى غير ذلك. يعني يقدروا يكونوا كيشيروا للزمن يقدروا كيشيروا للمكان الى غير ذلك. لا فراز ا il campe هنايا اون ريفيير يعني هما كيخيموا اذا ممكن نديروا près d'une rivière كيخيموا قرب نهر. il campe près وغادي نزيدو هنايا دي apostrophe près d'une rivière. nous déjeunions عندنا un grand restaurant يعني حنا تغدينا فواحد المطعم كبير دونك غادي نديرو dans un grand restaurant dans. اذا هنايا هاد près c'est un mot invariable dans حتى هي c'est un mot invariable يعني ما عمرها كنلقاوها في شي شكل اخر من غير هكذايا. dans دائما كتكتب بنفس الطريقه بحال هكذايا كيف ما كانت الجمله سواء كانت الجمله في المذكر المؤنث الجمع المفرد كذلك près. عندنا tu prépares ta valise يعني انت اولا انت كتحضر ولا كتحضري الحقيبه ديالك. عندي de partir donc avant de partir قبل ما تمشي avant de partir حتى هاد avant c'est un mot invariable. D cette femme a perdu son sac يعني هاد المرأة يعني فقدت حقيبتها يعني فقدت الحقيبه ديالها او الصاك ديالها. عندي لو غيشي يعني هو الشباك ديال التذاكر. غادي ندير devant لو غيشي امام شباك التذاكر devant لو غيشي. اذا هذه الكلمات هذه اللي كتبناها près dans avant et devant هادو ce sont des mots invariables اللي ما عمرهم كيتبدلوا. La question numéro 2. J'écris correctement les mots entre parenthèses. أكتب بشكل صحيح الكلمات التي بين قوسين. دونك عندي أ عندي سو أو لا سي جون فواياجور. عندي هنايا on pris le car. هاد on c'est le verbe avoir au présent. دونك كنقول ils ont avec s يعني في البلوريال. اذا غادي ندير ما غاديش نحتاج هاد سو هذا دونك غادي ندير هاد سي au pluriel وهاد جون غادي نزيد لها اس دونك غادي نقول سي جون فواياجور. يعني غادي نحيد هاد سو وغادي نخلي هاد سي هادي وندير الجون غادي ندير لها اس سي جون فواياجور. فواياجور راه فيها الاس وغادي نكمل الجمله on pris le car يعني هاد المسافرون الشباب ركبوا في الكار on pris le car. نشوفوا la phrase B. cette petite plage est loin de la ville. إذن هنايا هاد بوتي هادي يعني هاد بلاج سي ان مو فيمينا حتى سيت سي ان ديتيرمينون فيمينا. إذن هاد سيت كنستعملوها بور لو فيمينا سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف فيمينا. هاد سي هذا حتى هو سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف كنستعملوه الفيمينا والماسكولين في البلوريال. سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف او بلوريال كنستعملوه الفيمينا ولا ماسكولين. دونك هاد سيت ادجيكتيف ديمونستراتيف
pour le féminin. Donc غادي نديرو plage حتى هي راه féminin كنقولوا une plage ou bien la plage. اذا غادي نخلي cette هذه صحيحه. cette petite هذه اللي غادي تبدل ليا خصني نزيد الاو لحقاش هذا سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني كيمشي مع بلاج لانه كيوصف ليا بلاج يعني كيف ما il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui qualifie يعني كيمشي مع داك لو نون اللي كنوصفوه كيمشي معاه يعني هذا فيمينين حتى هذا خصو يكون فيمينين. cette petite plage يعني هاد الشاطئ الصغير est loin de la ville يعني بعيد عن المدينة est loin de la ville. est loin de la ville. هذا loin هذا c'est un adverbe donc il ne s'accorde pas donc c'est un mot invariable. هذا c'est un mot invariable loin ما غاديش يتبدل. La phrase c'est je garde de beaux souvenirs de ce long voyage. donc هنا عندي souvenir avec s ذكريات جميلة donc حتى بو غادي نزيد لها x لأن الكلمات اللي كيكون عندهم في الاخر او ا يو في لو بلوريال كنديروا اكس او لا ا يو كندير اكس. هنايا ما غاديش نقولوا لونغ فواياج لان فواياج اي ماسكولين و غادي نقولوا لون فواياج لان هذا سي ان ادجيكتيف donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. donc غادي نقولوا لون نحيدوا هاد او لان هذه في لو فيمينين نحيدوا او لون فواياج. Donc, on va écrire je garde de كيف ما قلنا بو غادي نزيد لها x يعني ذكريات جميلة de beaux souvenirs. أحتفظ بذكريات جميلة de beaux souvenirs. beau c'est un adjectif. donc il s'accorde en genre et en nombre يعني هذا il est au pluriel حتى هذا خصو يكون au pluriel. de ce هاد ce هذه صحيحة لأنها c'est un adjectif possessif غادي نديروها pardon adjectif démonstratif غادي نديروها في le masculin لأن voyage c'est un nom masculin. ce long هذه اللي غادي تتبدل اللي غادي نديروها في le masculin غادي يعني long. long voyage c'est un adjectif. long c'est un adjectif. long voyage. et point. je consolide mes acquis. أثبت مكتسباتي. je classe les mots invariables utilisés dans l'activité 1 rubrique je m'évalue يعني أرتب الكلمات التي لا تتغير المستعملة في النشاط الأول في la rubrique je m'évalue dans le tableau suivant يعني غادي نرتبوها في هذا الجدول التالي. indicateur de temps مؤشرات تدل على الزمن. indicateur de lieu مؤشرات تدل على المكان. et les adverbes. les adverbes هادو ce sont des mots invariables يعني كلمات لا تتغير ممكن أنها تكون كتدل على الزمان ممكن أنها تكون كتدل على المكان ممكن أنها تكون كتدل على la manière يعني الطريقة كيتسماو adverbe de temps ou bien adverbe de lieu ou bien adverbe de manière يعني بحال par exemple غادي نقولوا doucement c'est un adverbe de manière و كاينين les adverbes de temps de lieu الى اخره. غادي نرجعوا l'activité 1 يعني النشاط الاول باش نشوف les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu. عندي près وعندي dans و avant و devant. près c'est un indicateur de lieu كيشير الى المكان قرب près d'une rivière قرب نهر. dans c'est un indicateur de lieu dans un restaurant dans un grand restaurant هذا مؤشر ديال المكان. avant هذا ديال الزمان c'est un indicateur de temps. tu prépares ta valise avant de partir يعني قبل أن تذهب يعني أو لا قبل أن تسافر. cette femme a perdu son sac devant يعني أمام يعني c'est un indicateur de lieu. إذا غادي نكتبوهم هنا indicateur de temps
دونك عندنا avant indicateur de temps avant وعندنا près هذا c'est un indicateur de lieu dans حتى هو c'est un indicateur de lieu يشير إلى المكان devant حتى هو c'est un indicateur de lieu يشير إلى المكان وبقاو ليا adverbe les adverbes كيف ما قلنا يقدروا يكونوا des indicateurs de temps يقدروا يكونوا des indicateurs de lieu ولكن يكونوا ما كيتغيروش ماشي ضروري انني نلقى indicateur de temps نقول لي راه هو c'est un adverbe بحال دابا غادي نقول semaine semaine c'est un indicateur de temps ولكن ماشي un adverbe لانه راه هو كيتغير كنقولوا une semaine des semaines etc. دونك adverbe هنايا في هذه الحاله هاد لي زانديكاتور هادو soit du temps soit de lieu ce sont des adverbes دونك عندنا avant غادي نكتبوهم هنايا كاملين près هادو ce sont des adverbes près وعندنا dans et devant في هذه الحالة هادو les indicateurs de temps et de lieu هما كاملين هنايا عندنا des adverbes كيف ما قلنا ماشي ضروري انني فوق ما نشوف ان indicateur de temps ou bien un indicateur de lieu نقول بانه c'est un adverbe كيف ما عطينا مثال عندنا une semaine هذا c'est un indicateur de temps ولكن ماشي un adverbe لانه c'est un mot qui change يعني ممكن اننا نديروه في البلوريال وعنده يعني le genre et le nombre نقولوا une semaine des semaines etc. donc les adverbes avant près dans devant في هذه الحالة هادو كاملين ce sont des adverbes هذا adverbe de temps وهادو adverbe de lieu. Je classe dans le tableau la deuxième question je classe dans le tableau les déterminants أرتب في الجدول les déterminants هما المحددات les déterminants يمكن لهم يكونوا des articles بحال le بحال la بحال les بحال de بحال du بحال au etc. يقدروا يكونوا des adjectifs possessifs بحال mon بحال ton ta ça يقدروا يكونوا des adjectifs démonstratifs بحال ce cette c'est هادو هما لي زارتيكل هادو هما لي ديتيرمينون عندنا لي نون اللي هما الاسماء وعندنا لي زادجيكتيف اللي هما النوت الناس غادي نمشيو للنشاط الثاني لاكتيفيتي 2 اللي هو هذا النشاط الثاني باش نشوفوا دونك عندنا نبداو بلي ديتيرمينون عندنا سي هذا سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف عندنا le c'est un article les adjectifs démonstratifs les articles et les adjectifs possessifs كيدخلوا في les déterminants عندنا cette حتى هي c'est un déterminant de c'est un déterminant et là c'est un déterminant de bon souvenir de ce est un de ce c'est un adjectif démonstratif اذا هادو هما اللي غادي نكتبوا هادو هما لي ديتيرمينون اللي عندنا دونك غادي نكتبوا cette عندنا بعدا في الاول سي وعندنا سي هذه كانت عندنا في الاول وعندنا لو عاد كتجينا هذيك سيت وعندنا دو وعندنا لا دو عاوتاني كتعاود لنا بلا ما نكتبوها عندنا سو هادو هما لي ديتيرمينون اللي عندنا ندوزو دابا نشوفو لي نون الاسماء اللي عندنا في هاد الجمل هادو اذا عندنا فواياجور سي ان نون اسم كار حتى هو سي ان نون في الجمله الثانيه عندنا بلاج وعندنا فيل هاد لوان سي ان ادفيرب ما هو لا نون ولا حتى شي حاجه يعني سي ان ادفيرب
عندنا je garde de beaux souvenirs c'est un nom و voyage حتى هو un nom. إذن هادو هما لي نون اللي عندنا. دونك لي نون عندنا voyageur غادي نكتبو لي نون voyageur الأسماء voyageur car le car الحافلة plage وعندنا ville la ville و souvenir بقات لنا voyage سفر. دابا لي زادجيكتيف نرجعوا لي فراز باش نشوفوا لي زادجيكتيف النعوت اللي عندنا. دونك عندنا jeune c'est un adjectif وعندنا petite c'est un adjectif et beau c'est un adjectif. دونك عندنا jeune هذا c'est un adjectif نعت وهذا petite صغيرة حتى هو un adjectif و beau c'est un adjectif و long حتى هو يعني سفر طويل long voyage سفر طويل يعني كنحتفظ بذكريات جميلة لهذا السفر الطويل long دونك c'est un adjectif. هادو هما لي زادجيكتيف اللي عندنا jeune petite beau et long. دونك غادي نمشيو نكتبوهم هنايا jeune وعندنا petite صغيرة عندنا beau و long طويل. يعني هادو لي زادجيكتيف كنوصفو بهم. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 54 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه، شكرا على التشجيعات ديالكم اللي كتخليني نستمر ونزيد نعطي. الى حصه مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.